Hallelujah. Isumni ni obio. Menia. Hallelujah. Ina la mazandari. Hallelujah. There is no was we are so Radia wo hu mo na wa ya do na wa so yi hu na wa kura ye de no nyamma no ebere ye be sua Awurade asem ye be che Awurade asem sane ya de sua akwantu ye simu no na ye hwe the journey to heaven ne fa etoso nyensa na ye di kan ye hu ana ye bibi fa Nyankopon su ne ban ana de etoso yi de be Yesu Kristo ni Nyankopon omo ntem ayonkofa na achinge dia na nti wa hyewa kire se Kristo eye nyame bisu oye komseni ana no so ye behwe na so ye behwe emra law ye behwe emra law ye mu bebre so de emra akekere ye kon ne ye nan a saa ye nam saa ye ntisunti ye ntimi nsum nyame ye aya na kwese emra no na ekere de yenye emma ye firi nyame enim ma ye firi nyame na ase nanso ana ye nim ye susu ye na adwense emra ne nyame na de ama enti ye di so a ye wie peye ano na na pese ye hwe enti na ye be bibia fa emra se ye ko Old Testament na e free Adam da be si Moses mo so nyame mo obia o mo obia mra na esese obia di so enti Adam emra ketua nyame de ma na wantima ni so no o free toy emra na toa so ebi be so Noah mo so e ba ya beduru Moses so na ene ye be hwese emra no so emra no betimi amaya so Awurade ani ana se ye kwanfo bi ana ye fa so sum nyame amen enti emra ye di ma Moses bebrebe nyina no nyame na de ma no na mom ye ba beduru ba bi be hu se Yesu ba ye no ono so besan be na ne mra nani na ene som bi ni nkrofo bi adi ayi nsem bi na nhihye bi emra bi nyame de ma Moses mo wa yire se so no na wosom ende wo mane nko benkum enko nifa na enu atiri no ye jai aye bone nso ya adwen ense mra na di so nti wie pe o fa Bible a emra wo Bible eye ahodo mienu ye wo ba ko ye friend Decalogue no ba ko ye friend Torah na ye emra Awurade de ma Moses e wo sena be poso that is the 10 commandment ana Decalogue no ni sa amra ni na 613 enti Torah no ye part of the Decalogue nti emra 613 nyame o fa Bible a ewom a ehye agidifo ne nyamsonfo ye mu bi atubi afa part bi ana de ya emra kentere de akekere ye kon ne ye de aka na ato na me mi busa se de aka de nyame fa mu ya na tanana enti ye hwe mra ne bi na nsem bi yewo na se ye hwe se de ya fa no de ye de akekere ye kon a ya ye bubi mu se omo de nsum nyame da ye de sum nyame eye questionable no bisa sa mra we ya ye be kan eni ye nana o kan Exodus chapter 21 verse 12 going na e kan se Exodus 21 12 no pa jo se ye obo onipa ma no wi kum na wonkum de obo onipa ma ni wonkum na wonkum no na se wanteno na Onyankopon na amanensa apa ti se nipa na nyi obi a se da te nipa no na e nyame na amanipa nensa apa na eni mei baabi mama Awurade so be yi baabi amwa de wakote ba de di kan na se obi kum obi a yenkum bi ena ye kunipa ye die wu bebre ye ti nipa na ya nkasa no so oye ukunu oye woyire oye oba oba penso am ye kuni bi ana ba we ya mra Awurade de ma Moses Exodus chapter 21 ibuza se ene ye di so ana ye ni so afi obi ku obi na se nipa na hyeda ana oku na Awurade se obeba ni baabi akotana pa to aso na kan
na se obi da na se obi sheda kotoa ne yonkuku no anitie mu a yino mafore enti se wo sheda to wo nua kuku na awurade se yenyiwu sa nipa no ma wo no na fo buchi ana ye yenku bi enti awudie bebrebe a yedi wa de cheke ye de mra chekire ye kon ye ni onam bia ye ni ye ba bia ye nante nko dabi wo wa nipa soma ye bu ni se ono ye busumsum ni sa nipa no nko avi ba mi bisa se wo ase da wo nsa apa wakum obi awudie bebrebe anyensentu go bebre a ya ye no ana se ye tu ogu no awurade akum yana enti emra nyamra ana ye di sum nyame nemu eye ahote ye beko ba yum bebre afa mra se awurade se kai momeda na ye da krokunti se memene da ninya du na se yes memene da na wo som a wo sa nipa no ye tu I understand it say wa som kwase da no wo nyame nemu ba nya sa nete emra ndoso edi enti ya fa bi ejebi ba to aso na kan die oboneja anane nano die oboneja anane nano ha kum na won kuno ba so ya de me pesa ye behwa yi die oboneja anane nano kum na won kuno mi busa question we say hwan na efiri ne mofra ase adu ba bi a wo anyina duru wano ntra wo na na papada hwan na ba ko na mienu bi nti wo ne wa wofo anya pinchen da ba amra ne se yenkunu enti sai samra wei ewo ho kamra nyame di ma Moses no a amanfo edi ye adwuma no ho na me busa se samra wei ewo ho a edi enti ya no atra ya wofo emu bebre nsa atra wo na yi wonkunye so wei kire se emra no ewo ho de na mum nyamra kentin na edi sum nyame na ye kwanfofo a awurade adane no ho a one ye de nante nti say heaven ana ye have according to the journey to heaven say ye de emra ba titire ko a ibe firi nyame na so ya bi se nam nyame kwan so enti oba hu obi asore no atare a ye hye asore ho siesie ye panga na esi ye na ase ye sentare kokko ye sentare fitenti se wuni senya sa ho siesie bi na ade kode a wo no ye busa wo ye bonsamba but emra no ye ntimi mfa bi na ye nto bi gu to aso ase die owia onipa ton no ana so ohunu ne nsam no kum na won kum di se obi wi obi ton na se onipa a wayira na yeku obi nsam a bi a wo na obi ayira wo na wako hu nipa no nti nka o de o ye gu samarata ni nipa ba amra ne se ye hu nipa na ayira wo nsam ayenku amen enti se ye rani se ne na amra ne kona ye se amra ne mu odi enti na de bi ekum Israelfo enne wan na de mra kum enti so wo fa mra e de tire wo no a ema wontimi sum nyame ye pato aso dia odumi naja anane nano kum na won kum no amen me pato waina kafra on kasentia na wo fo firi no mofrase besi ba bia wanyina duida ebi wo abeka na wadwi asembu a oka wadwi ni ho ba waka eye kasetia baba bonsi 021 yenkum enti enti a wutimi di maame atemfie ono maame nya asem fie yenkum na mu ba fa mra bi di akekiro na so no de nyame se ende ye nisu a yentimi enkwa ne che yenkwa bi ne de mra no di bone pato ewa enti de me pese ti asense enya mra na ye di sum nyame na mu eye tenene se konkro ye ne tenene ne ba afei de konkro na ba kire wo de obeye obakire ba bia ba fa umfiri nyame ni enti enya da ye som ebi mu de eye aduane ye di enyina ye mra ye de akekire ho se nipa beto na wudi se aduane na ya se wo honte obi se ye nwipreko obi se ye ndi fish ya ne ho ye trontron ye ndi aboa ye mpai ne nam na me busa se emra na aka na wa no to maame a no papa ye nku no sa mra no eno de ade ntie ye si nchen na eninam bi na ye mra e wo se nipa di so enti we tes enye mra na edi sum nyame bio se ye di mra ti a ye nkwa heaven enti usua
Adiabo so okay Exodus chapter 23 na. Ebeka bibi at Exodus 23 verse 2 no say. Adwamamba biara ma Awurade badwa mu. Enti Bible say adwamamba biara ma Awurade badwa. Enti baabi ye hia ayebo Awurade di no. De Deuteronomy 23:2 ne ka chen say emma nipa bia wo wura adwamamba na wo hu ye fi ana bone wo ho emma sa badwam. Enti aso de bia kwa ye pa chen say ya wo nyina na ye hote ana. Aso dan ye baabi ti say ayarsa bia ye ya ayarefo ne ye di ayare. Enti se odi mra chechire okukon se emra no na wo di sum nyame a na se wafiri emra na chi akobo adwaman a mimi buta se nyame se ma na ni wo nkwa asola na ye mu bebiri edu fiada ebo 6 a ye se ye wo homedem sabata chi sa nipa na o kasa bata sem no be mo ni de ti mu njaye afiada na nyimre o mo ajaye memre de nyimre no nsia na ya san start ye relationship. Enti sa amra na de achechire ko enna mi nko baabia enne enisa mi ko baabia mi busa se enti empra twene adwamamo na ye ka wasem ende enka mra no ana enti nyamra na de sum nyame ba ye de mra achechire ko ama akwa ya ma nipa bi mu afi nyame ani amen eno na mpese yehu na ye ti ase se enyamra na de sum nyame mu e tere ni abrabo enti yenja mra asem na yenye de owura obi aso de mu a yesi ye mfa mpaboa nwura wo aden a eho ye kronkron bia na mimi busa sa so obi de mpaboa ko nyame anu onko heavy ana chro ne fa na ya chro se so obi se mpaboa nwura aso de mu onko heavy na ade ba ko emo san mo nse wako san sore no wako ayefro wo a yesi wo ye ho wo no wo de otimi se mpaboa otimi se ushu di nwura aso de mu asore ba de mpaboa gu akontin sa abere ni Nyankopon wafa na ko nwa afiri aso de mu ofra na oni ho ana enti enya sa mra no na ye de sum na me amen enti ye ba New Testament na wo kan Romans chapter 8 verse 1 na Romans 8:21 ebeka biribi atram ye hu se sa mra no doso wo kan Deuteronomy ebeka ti wo se wado afu a wo brado wafu ti afu no miensa fa aduane ne fa mienu na ja ba ko na ho ene muwani wana do na fu a oja ochemiensa ja ba ko ma muwa bedi obi anye enti emra ne emra eye bebre o kan Exodus 21 na ye kan to aso abo se obi wo nantwie na se nantwie no kura pem obi kuna emra ne chese yenkum nantwie no kun nantwie wura nka ho ya ye wo nantwie na ye pempem no ye kun obi enti emfa mra chechire ye nya mra na de su nyame bio na mum eye tene ne abrabo Romans 8:1 wo se sen Eni afe ha afobuo biara ni ho ma wona wo Kristo Yesu afobuo biara ni ho ma wona wo Kristo Yesu mu ha o se na Kristo Yesu mu nkwa honhom mra no agime afi Kristo Yesu nkwa honhom mra no agiye na fi agiye fi die mu bonene de owo mra mtie se Kristo mra Kristo nchechire so na ese yefa na dia kwa heaven o Bible say so bi nkwa agya nche so na ne so enti se wudi emra titititi mra no na betitire okon a emma nti so nyame fite se wo eduru ada ya hyemra bi ato so na odi sa ada no so a wadwen ye wo se wotene wo na wote onyame anim sa abere na so no wae bone wadi tworo wakon bi ho asem wadi tworo bi na ntini wo fira adwamamu na aba nam enam se tworo si da sei som dase yese enti na ma wadua ye se wo na wote eno na mpese ye bie so ye mu se saa ne ma de ye bekose yi because se wo na wudi nyame mra so age se wo na ye nyame ba na se emra no yi bia bia kwase mi bi busan se dia aka de nyame fa mu ye na tana enti ye Kristo Yesu na be yi afiri den saa honhom ye den emra no enti ye ne ma ye nyina ye honam so ne ma enti bo se ye se obi tu si atu ni se na obi tu se honam so ade ena Kristo no aba ena wode honhom mra ba den abagie enti ye pese ete asense enya mra asore no atworo efiri tititi ena de yakọ nyame ani nye na de yakọ evinemu eye tene abrabo se ofa Kristo na odi Yesu anamoti a wo mra bi akentiri bi amehye emetitiri kom bi firi se mra no Kristo bebo amoa den edi so enti ye kan 1 Timothy
o kan First Timothy na chapter 1 verse 9 na ebeka biribi a kire ye enu na ebemu ye hu se sesei emra bi antete Kristofo biu ye ni mra kentini bia bi ofise mra no antimi amawie na dwuma ye awie peye enu ntira Kristo bae fise nyame de mra no ma Moses na odi ma Moses no afei de nyame hwe se emra ni kum nipa emra no ahyi nipa ase ana o ma Yesu obewu ye ana odi adom mre eyeden ebre ye enti enne no se wo hu se wo ye de bonyani a na o ka Yesu ni wo ne na ne sori a wunya oje eni ti o se onu Kristo na bewu ebe de abagie ndi ye ni wonam so mra bi na hu mra na ede wonam so ede de age o se say First Timothy no 1:9 na oni nu nim se mra bi na ho ma tinini na oni ni nim se mra bi na ho ma tinini amen me pesa aye tie hwe ni ye mra bi ni wo ma ni patinini nti so obi se otene a mra bi ni wo ma no ye ka se mra ni wan che se enkire se asema e wo tro kunkum ana Bible mu asem no enya adwuma ma no nemo mra na yesi eni namwe enwe abowe eni aduan we enant arfa ha sa niam na ide atitire yeko no na Bible no yede e ka sa kire enti se obi tena obi yatinini a wonkonko no betena wo na se wonkonko no betena wo mu a afei de se wo kofo obi ade a wonwo na ebetwon emma wonwo no betwon afiri boni su boni pe anamon bi ani nyame asem hia bi a wonwo no yede eyi wonten etwe wadwuma yede etwe wadwe koso enti nya afei na ye ko kan mra na mra no ama wade wafiri boni ho nemu wonkonko no betena wo mu a ebiri bi okakayo udi atora oteawo okasa ho asema wo ka no se eya asema ehwo ntia wonkonko no promptew ufo bi ade obeka akyerɛw se wo taro bi kunu a obeka akyerɛw fi se wo honhom ebegufo ko Bible se ya honim amu ye fa ye de nam ye kwa awurade ani enti de honhom na ka kyerɛw no emma ade bi ansa ma kyikyerɛ bio se wonkonko ni wa ehwo na afi ye de mra kentene ba ye se ye fa nso nya amen enti yenyi mra na mfiri ya setene yenyi mfiri yaso na mo yendi nyamnya sam so ya ma nkukun metre yi mo tene abrabo na eno na de bekọ heaven na yanti ye mfiri mra ya sa emra be deceive emra de ye beto amne enti wo ka to aso sesan na edahoma mratofo won a won fari onyankopon ne nebonyefo won a won hontie na won ho agufi ajane ena awudifo nipa kumfo adwamamofo ne marima ne woni marimada merima wani marimada ha nipa tonfo atofo atantofo ne bribiara amen enti biara eka ho a ene nkyerɛkyerɛ pa no di asi enti won se wadi ka so se emra bi ni ho ma otenini na emra ho ma adebonyefo atorofo dokwapefo marima wari marima nti nipa wo ye bone uti bone mu na de mradi enti ye kokota hwan na onye obi e bone onka obi was onfo obi ade ni kokota edi Ghana mra ejina so de ko je ebi nsi bi se wo wate ho umfa obi ade no bi de wakokota akokan mra tew enti ya samra ma wona wodi bone nti se wo som bi mu na ye wo mra kentina ye de atetere na ho a e kire wo se wuti bone no ho mra na ye de atetere na ho amen enu na be pese ye ti ase enya sa ye te no sa na Kristo aba na wa pam ye firi nanim se firi mi sokọ wa wanye de tene na ye nsusu ye ne adwen se ye nso na ye som ye amen enti nipa wo ye bone wo ye ntokwapefo wo ye asisifo wo bokoro no nipa wo di bi mukun wo wi amanfo ade saafo na ye wo ye hyemra de ama wo na mo ntini ni bia ni wa mra wo hyemra ase won kokoro no be kire wo de ye be kire wo de ka nti wo sese ye fra mu mpanifo ani mu a e ma mo nkasa na honhom na nkasa be kire de mo nka nti won kokoro obi so a onkodi di obi atem na so ye wo mra no da ye de so
saada no beso na nipa na didi obi atam ofiri wa okọ aso dem se saada ne de ya kronkron ma eye homeda ya yesi o kan hoda na ne kronkron nyame mra ode baaye na edoso edi ntie yi baako ye disivu yam enu na ne pese unti obi otene nipa bi oso ya onim kristo wa fa kristo se ne kan na ye nkwan enne First Timothy 1 na mabete say nipa emre bi ani wo ma no fi se na kwan den etene ti won konkon na trend de onye anyumere se ya mfamra chichi de ko ni ye be pe no kure na hu na ye be di nyame asem so be di nyame asem de so ya ma nkoko abetere ye mu a ye be ye nhira na heaven na ye siesi ye ho akon e be nya chefa e wo awurade nsem nyame nhira wo na onye okese na menim se kakra ye suan ye be fabribi afiri be sua bedu afiri na afi ya twe ho afiri ya kwa mmone ho enti se sumbi ewa aduane ase wudi atale a wo se wo hya atale de nyaza atale a eye decent wo hya wa ho sesie eye kama na munya atale a asore na kire se hye ena se wo hye de nyaza wa hya atale a ama wa ho sesie eso nipa ani firi se nyamsom no de ma ye ka ho sesie asem ne se be ya nipa mu odi buo be ba na obebu nyamsom ti a sesie ho yi enye 3 star tiri awodo ebi mu mfa emi nka omuti enye no na mum sa obebu tiri na obeti siesie oti hu kama emma nipa nka wo asem obeya na nipa no tiri wabo tiri kales be nan wosu ye nyamsom ni nipa beka se tia wo na mum wabo oti na wabo ne kama eno mra bi amachechero kenten eno no nya ne na de ekwavi nti yensiesie yakwan yendi nyame asem so na yenja mra yedi bu ye komu enye sa obeyira nyame nyo kese uko Facebook wa mesra se wa like ya na why the wa share na uko YouTube wa o subscribe wa na wa share na ye nyina yedi nyame asem na ko uka ma chapter 16 verse 15 na osi yanko wi asem na ma nyina na yanko ka nyame asem pa uka ma 28 na verse 18 ekosi 20 ne so sa na okasa e kire ye nyame shira wo so be boa ma yedi nyame asem akọ na afufura won tie fat nyame okese nyame shira pa amen. Hallelujah isumni ni obio menia hallelujah